Good evening everyone sa mga tigpaminaw sa iOS Radio 90.1 diri sa Don Carlos. Daghang kaayong salamat sa inyong pagsubaybay sa atong programa sa matag gabi may tungod sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O kung kamo adunay Biblia sa inyong panimalay din ha, kuan ninyo inyong Biblia, no? Kita sabay ta nga magkat-on sa pulong sa Ginoo. Tun-an nato ni sa kausap pa ang Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter 1 verse 1. Okay, sa sinugdanan gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. In the beginning God created the heaven and the earth. So katong niaging tung Lunes nagtuon kita mahitungod sa the nature of God. What is God like? Kung unsa ang kanang natural nga mga attributes sa Ginoo. Ato anang pagatun-an karong gabi una. Unsa gyud ang Ginoo? Unsa ang ato ang Ginoo nga ato ang ginasimba? Unsa siyang klase nga Ginoo? So katong Lunes ato ang gibasa ang Psalm 139. Okay, kung naa pa mo'y na hinumduman sa Psalm 139, no? So, si Sis Ruchi, ba sinapay na hinumduman? Or si Sis Anita, napabay na hinumduman? No? Sa Psalm 139. Sa Psalm 139, no? Sa Psalm 139, diha nato makita ang the nature of God, ang natural attributes sa Ginoo. Kung atoan ang susihon, mailhan gyud nato siya. Naa siya dinha ana nga mga bersikulo sa Psalm 139. Kay ang Ginoo siya mususi kanato. Nakaila siya kanato. Sa sinugdanan pa lang nakaila na siya nato. Unya ginasusi ta sa Ginoo. Sa sinugdanan pa lang kabalo ang Ginoo kanus sa ato lingkod, kanus sa atong tindog. Kahibalo ang Dios kung pila ka buok grano sa ato ang buhok. Nasayod ang Ginoo sa ato ang mga kuan, sa ato ang mga gibuhat nga maayo og daotan. No? Nasayod ang Ginoo kung sa ato ang gibuhat gikan ba kini si kasing-kasing o dili. Tungod ang Ginoo mususi sa ato ang kasing-kasing. Ang Ginoo galantaw sa ato ang kasing-kasing, wala gyud ingon sa binuhatan. Kay ang tawo pwede siya makalinla ug laing tawo gihapon pinaagi sa iyahang binuhatan. Apan ang pulong sa Dios mao kini siya ang the discerner of the intents of the heart, no? Masayod gyud kini, nasayod gyud ang Ginoo kung unsay intensyon nato, ang motibo sa ato ang kasing-kasing. Ngano kita nagministry or ngano kita nagbuhat og maayo? Para unsa ba kini? Para ba kini sa Dios? Para ba kini nga mahimaya ang Dios o para sa kahimayaan nato? Kung ang kahimayaan nga para lang na kanato, nga ang dapat ang kahimayaan para lamang diha sa Dios, ato ang gikawat ang kahimayaan nga angayan diha sa Dios ihatag. So kasagaran mao kana ang kasing-kasing sa tawo tungod sa garbo sa tawo, tungod sa unod sa tawo. Dili ingon nga kita nangalagad sa Dios, dili kita makasala apan kita makasala. Tungod kay anaa kita sa tuang unod. Sa matag adlaw na ay battle sa tuang sulod between flesh and the spirit. Mao nga ingon sa Biblia sa Galatians 5 nga dili nato patuyangan ang kaibog sa unod. Tungod kay ang kaibog sa unod mao kini ang nagadala kanato nga dili nato makaplagan ang gingharian sa Dios. Ingon nga kung ato ang patuyangan ang kaibog sa tuang unod, dili nato makaplagan ang gingharian sa Dios. Dili nato kini maangkunan. Ngod kay balaan ang Dios. Pero ingon dinhi nga sa Salmo 139 diri nato makit-an ang pagka-Dios sa Dios, no? Nga maski sa ato ang pagtulog anaa siya, sa ato ang pagmata anaa siya. Ang iyahang mga huna-huna para kanato dili maihap.
Daghan kaayo unta og kanang plano ang Ginoo ba para kanato. Kung itugot lang nato nga ang Ginoo may maghari kanato. Kung itugot lang nato nga ang plano sa Dios, ang kabubot-on sa Dios ang ato ang tumanon. Og diri sa Psalm 139, nakita nako diri kung unsa kadako ang pagtuo, ang pagsalig ni David diha sa Dios, nga maski siya nihangyo siya sa Ginoo nga ipasusi ang iyahang kasing-kasing, nga susihon siya sa Dios. O unsa daw? Sulayan siya aron mahibaluan niya ang panghunaog, hibaluan sa Dios ang iyahang panghuna-huna. Og ipatan-aw niya, ipasusi niya sa Dios kung aduna bay bisan unsa nga dautan nga dalan dinha kaniya. Dako kayo iyang pagsalig sa Dios, dako kayo iyang pagtuo sa Ginoo, nga sa maski unsa man nga mahitabo, ang Ginoo dili mo biya kaniya. Apan anaa ang Dios nagagiya kaniya tungod kay sa iyahang kasing-kasing nagatinguha diha sa Dios. Psalm 37. Ingon diri sa Psalm 37. Okay, na sa Psalm 37:4, ingon dinhi, ipahimuot usab ang imong kaugalingon diha sa Ginoo, ug siya mohatag kanimo sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Kung kini ang ato ang kasing-kasing, kung kani ang ato ang goal sa atong kinabuhi, masabtan nato ug unsay kanang ato ang purpose sa kinabuhi. Mamahimo ning kani sa Psalm 37:4 nga ipahimuot usab ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo. Mapahimuot nato diha ang Dios sa ato ang kasing-kasing kung ang ato ang tinguha para kaniya. Kung ang ato ang tinguha para sa iyahang kahimayaan. Ingon siya, kung ang tinguha sa ato ang kasing-kasing para sa iyahang kahimayaan, para siya mahimuot sa intensyon sa ato ang kasing-kasing, siya muhatag sa ato ang mga tinguha sa atong kasing-kasing. Tungod kay ang dili ta maninguha og maayo kung dili ikahimuot sa Dios ang atong tinguha. Dili ihatag sa Dios ang ato ang tinguha sa kasing-kasing kung dili kana makapahimuot kaniya. Mao nga ihatag sa Dios ang tinguha sa ato ang kasing-kasing kung ipahimuot nato ang ato ang kaugalingon diha sa Dios. Be not a pleasers of men. No, i-please nato ang Ginoo. Ilhon nato ang ato ang Dios, the natural attribute of God. So sa ato ang aim ani nga pagtulunan mahitungod sa the nature of God, what is God like, aron masabtan nato ug mailhan pagmaayo ang Ginoo. Aron kung ato ang mailhan pagmaayo ang Dios ug masabtan nato ang Dios, kini mo resulta kini nga kita mahigugma sa Dios ug mutuman sa iyahang mga sugo, mo-obey sa Ginoo. Ang tao is born spiritually blind. Blinded kitang tanan sa kita diha na nahimugso. O sa kita diha nahimugso. Gikan sa ato ang pagkahimugso. Blinded kitang tanan. Out of fellowship with God. Tungod kay napanunod nato ang sala sa ato ang ginikanan, sa atong ginikanan hangtod didto sa sala nga nabuhat ni Adan ug ni Eva. Mao nga ang tawo nahimulag kana diha sa Dios. Nga how can man regain his spiritual sight and understanding of God? So paunsa man nato nga mabalik ang ato ang espirituhanon nga panan-aw ug ang ato ang pagpanabot diha sa Ginoo. Kana mahitabo lang kana kung kita matawo pag-usab.
So sama sa wali ni Pastor kagabi nga ang tao gikinahanglan nga maghinulsol sa iyahang mga sala ug dawaton niya sa Ginoong Kristo nga iyahang Dios ug manluluwas nya sa gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Gikinahanglan ngaron kita makakita pag-usab tungod kay spiritually blind ta, spiritually dead. Kinahanglan kita matawo pag-usab sa espirituhanon. Sa espirituhanon nga bahin. Kay kung kita ma-born again, kung kita masilyoan sa balaan na espiritu, we are a new creation. So, gikinahanglan na siya. That is a requirement. One of the requirement nga kita masabtan nato ang Ginoo, ma-regain nato ang ato ang sight tungod kay spiritually blinded ta, spiritually dead. Kung kita matawo pag-usab, maablihan ang ato ang mga mata, o kita makakaplag sa panabot diha sa Dios. Kay kung kita matawo pag-usab, ang ato ang tinguha sa ato ang kasing-kasing is mailhan pagyud ang ato ang Dios nga manluluwas. Mao kana ang ato ang hisgutan karong gabi una, ato ang tun-an. How can we regain our spiritual sight and understanding of God? By being born again. Second, understanding God's nature and character. So atuan ang sabton. Gikinahanglan masabtan nato ang nature sa Ginoo, ang character sa Ginoo. What is God like? So sugdan nato karon. First, the natural attributes of God. Okay? Atuan ang hisgutan, the natural attributes of God. Number 1, God is omniscience. Unsa ning omniscience? Infinite knowledge. Infinite knowledge. Nahisgutan po na ni Pastor Brian kagabi no? Dili nato matugkad ang kahibalo sa Dios, no? Infinite, walay kinutuban. Kung sa kuan pa, eternity, walay sinugdanan, walay katapusan, walay kinutuban. Infinite knowledge. Mao nga ang Ginoo nasayod ug unsay unahan, makita na niya ug unsay naa sa unahan. Mao nga from the beginning, sa ato ang gihisgutan last week, nga sa sinugdanan pa lang giplano na sa Dios ang provision para sa sin, sa sala sa tawo. Tungod kay ang tawo nakasala, sa sinugdanan pa lang, giplano na sa Dios ang provision para sa kaluwasan sa mga tawo nga nahimulag diha kaniya. Because when Adam and Eve sinned, disobeyed God, we were separated from God. We are dead in sin. So, God is omniscience. Pasabot, infinite knowledge. No? God knows Himself and all things, whether actual or possible, whether past, present, or future. So, kabalog yun ang Ginoo ni ana. Kung kita, limitado ang huna-huna sa tawo, malimot magganita og unsa tong mga past, no? Ang sa present atong mahinumduman, maski naa ta sa present, no, malimtanon pug kay ta. Then ang future, wag gitay kasayuran unsay future. After ani nga programa wa ta kabalo unsay naas unahan. Apan ang Dios nakita na kana niya. Because this is one of the natural attribute of God. He is omniscience, infinite knowledge. Kabalo na siya unsay naa sa unahan, kabalo siya unsa tong nahitabo na. Mao nga ang tawo maski unsaon nato og sagang og balibad or unsa pa na dinha nato nga rason, wala tay bout gyud sa Ginoo. Dili nato mabakakan ang Ginoo. Dili nato siya mailad ang Ginoo. Mailad man nato ang tawo. Mailad man nato atong kaugalingon.
Apan ang Dios dili nato siya mailad. He is omniscience. He knows everything. God knows himself. Kabalo siya sa iyang kaugalingon. God is existing na siya daan before pa man nagsugod ang sinugdanan. God is existing before pa man ang in the beginning God created the heaven and the earth. God is existing before pa man ang Genesis 1:1. So God knows himself. And all things, whether actual or possible, whether past, present, or future, He knows perfectly and from eternity. Eternity, unsa gani ang eternity or eternal? No beginning, no ending. So ang Ginoo ra gyud ang nasayod unsa man to ang naa sa past, naa sa present, naa sa future. Apan ang Dios nagbilin sa iyahang pulong para kanato tungod sa kadako sa iyahang gugma kanato. Aron kita masayod sa kaalam sa Dios. Buot niya nga kita masabtan nato siya. Buot niya nga kita makaila kaniya. Aron kung kita makasabot kaniya, mailhan siya og unsa siya, aron kita mahigugma kaniya og muobey sa iyahang kabubuton. Ngano man nga higugmaon nato siya, tungod kay nasabtan nato siya, tungod kay nailhan nato siya. Ngano man nga muobey ta kaniya, tungod kay nailhan nato siya, nasabtan nato siya. Loving God, kinahanglan nato nga kung mailhan nato ang Dios, masabtan nato ang Dios, mahigugma ta kaniya. Ngano man nga mamahimo nato siya nahigugmaon? Because He first loved us. He showed His love toward us. He revealed His love toward us on the cross. He gave up His life for you and me. Iyaha ka nang gilay down iyahang life para kanimo o kanako. Ingon siya, walay nagkuha sa iyang kinabuhi, but He laid down His life. Tungod ni ana sa dako nga gugma sa Dios, unta nga kita masabtan pud nato na dili nato i-take it easy ba. Nga si Jesus Christ anak kuan na siya, gilansang na siya dito sa cross pagbayad sa atong mga sala, ana lang. Taphaw ra kaayo nga kuan, mura lang tag nakahibalo lang tag isa ka story ba nga nagtan-aw lang og kanang movie. Pag human na dayon ana, wala na dayon. No? Maski unsa na dayoy gadagan sa tuang huna-huna, manglaag na dayon, unsa pa na dinha. Wala lang, mura lang wala gyud. Kung ang usa ka tao nga natawo pag-usab, kana nga tawhana maninguha gyud na nga makaila sa Ginoo. Masabtan ang gugma sa Ginoo. Masabtan nga ang iyahang purpose is to obey God. Aron ang Ginoo mahimuot kaniya. Tungod kay aron masabtan sa usa ka na tawo pag-usab sa usa ka Kristohano nga ang iyahang purpose is aron mapahimuot ang Ginoo, mahatagan og kahimayaan ang Dios tungod kay mao kana ang purpose nganong gibuhat sa Dios ang mga katawhan, ang tanang butang aron sa iyahang kahimuot. Revelation chapter 4 verse 11. So God is omniscience. Infinite knowledge. God knows Himself and all things, whether actual or possible, whether past, present, or future. He knows perfectly and from eternity. He knows the best ways to understanding is infinite. He knows the best ways to attain His desired ends. He telleth the number of the stars. Siya siya maka-count sa mga stars aning kalangitan. Maski bitaw si Abraham, ingon siya nga, ingon ana kadaghan ang imuhang mga seeds. Nga kung magtan-aw siguro magtan-aw si Abraham ato nga panahon di gyud niya makuan. Di gyud niya maihap ang stars.
What if pagsulti ato sa Ginoo sa iyaha clear night kaayo? Pag clear night baya kayo, mura baya nagbalas ng mga stars sa langit. No, katong nagsakay ko sa barko nga clear night pud kaayo to siya nga time, daghan kaayo ang stars nga ko ang nakita. Katong na ako sa mountain nga clear night, daghan kayo ang stars nga ako ang nakita. Pero kadto pa lang gani daan, dili na nako maihap. Unsa kaya nga kung ang Dios nga nagpakita gyud dinha kang Abraham sa kalangitan, no? Nga ipaihap ang kuan ang kaning mga stars nga naa sa kalangitan, susama po ni ana ang kadaghan sa iyahang seeds. Grabe, kung ang Ginoo musulti ana kanimo, dili ba ka mosalig? Kung ang Dios musulti ana kanimo, ang imuhang pagsalig diha sa Dios tungod kay ang Dios ang nisulti ni ana, imuha gyung saligan, no? Kung si Abraham nga wala pay anak, unya ang Dios ni ingon ana sa iya nga ingon ana kadaghan ang iyahang seeds, nya tiguang na siya. Kalami ana no nga mosalig sa Dios nga sa iyahang katiguangon ang Ginoo nagpromise og ingon ana sa iyahang ay ingon ana ba na ingon ana bitaw kadaghan ang seeds ang gipromise sa Ginoo maski tiguang ko makaanak jud ko. So nituo gyud siya. Mao nga ang iyahang kaanakan nilungtad hangtod karon. Tinuod gyud ang Ginoo, matuod ang Ginoo, ang kamatuoran anaa kaniya. No? We can rely God's promises because he will never fail us. He telleth the number of the stars. Kung ang imuhang Dios dili maka ihap man lang gani sa mga stars, di na Ginoo. No? Kung ang Ginoo nimo di man lang masayod og kanus-a ka mo tindog o kanus-a ka mo lingkod, dili na mao ang tinuod nga Ginoo. Kung ang imuhang Ginoo wala na sayod unsa ang imuhang past, ang imuhang present ug ang imuhang future, dili na tinuod nga Ginoo. Kung ang imuhang Ginoo wala na sayod sa imuhang kasing-kasing, nga mas nasayod ka pa sa imuhang kasing-kasing, dili na siya tinuod nga Ginoo. The one true God is omniscience, infinite knowledge. He knows everything. He telleth the number of the stars. He calleth them all by their names. Nakaila ang Dios, no? Gitawag, gipanganlan niya na ay kanya-kanyang mga pangalan ang mga stars. His understanding is infinite. No, wala gid say kanang ingon nga kinutuban. Wala say kung sa kuan pa walay kahumanan. From end to end, from point to point, dire-diretso to siya. Maski asa nga direksyon, pag-going left, pag-going right, continuous na siya. Ang panabot sa Dios is infinite. Psalm 147 verses 4 and 5. Psalm 147 verses 4 and 5. Abrihan nato. Psalm 147 verses 4 and 5. Mao kana siya, basahon ako sa Bisaya. Siya nagaihap sa gidaghanon sa mga bituon. Siya nagatawag kanila pinaagi sa ilang mga ngalan. Una to. Sa mga Kristohanon, daghan mo siguro kayong Kristohanon aning kalibutanan, no? Walay makaihap ka nato sa mga tanang Kristohanon aning kalibutana. Apa nasayod ba mo nga ang Dios nga tinuod, ang Dios nato nga maoy nakaila ka nato, nga maoy nagbuhat sa langit ug sa kalibutan sa diha sa sinugdanan pa lamang, nakabalo siya kung pila kabuok ang Kristohanon. And he calleth them by name. Anita, kaninga star si Anita, si Ruchi, si Pastor Brian, si Gigi, kalami ni Ana. Ang imuhang Dios nakaila kanimo, ni count sa imuha
giisip niya nga iyahang anak pinaagi kang Kristo, because Jesus Christ is the propitiation of our sin. Ug pinaagi kaniya iyatang giisip nga iyahang anak. Ug susama ta ato nga stars. He can numbers. He can number the numbers of the Christians in this world. Even ang mga namatay na, ang present nga mga Christians, ang future na mga Christians. Mao gani nga ang atoang bulhaton is magsangyaw gid sa pulong sa Ginoo. Aron na apay makadungog sa pulong sa Ginoo ug makabaton sa pagsalig diha sa Ginoo. Maluwas sila. God knows the past, the present, and the future. Kalami ni ana nga ang mga tawo kani ang atong pamilya nga nakaila sa Dios nga patay na. Nakaila ang Dios. They will call them training. Akong lula. No? O, sa daghan pa nasayod ang Dios. Sa present, sa future, kung ang imuhang anak, kung ang imuhang pamilya, imuhang bana, imuhang asawa, imuhang mga ante, imuhang mga lolo o lula, kung dili pa man na sila luwas, imuha na kana nga ministry, mag-share ka sa pulong sa Dios, sa kaluwasan, ipasabot kanila, and let the Holy Spirit nga mao'y mamuhat sa ilahang kasing-kasing. Nga manghinaot ta, mag-ampo ta nga sila maluwas pod. Aron ang ilahang pangalan maapil og count sa Ginoo ug tawag sa Ginoo. No? Ngayon, si Mark, nadungag na ba? Nadungagan na. No? Sa una, wala pa to'y Mark. Karon anay Mark. Kanindot. There is joy sa langit nga naay usa ka soul nga makabalik diha sa Dios, nga naay mapasig uli diha sa Dios, na naay kalag nga ma-reconciled pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Ingon ana nga to ang Dios, His omniscience, all-knowing, infinite knowledge. Even the very hairs of your head are all numbered. No? Matthew chapter 10 verse 30. Matthew chapter 10 verse 30. Tuan ang basahon. Okay, Matthew chapter 10 verse 30, nag-ingon siya, apan bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo, ang tanan na ihap. Ang Dios nasayod kanimo ug kanako. Ang Dios nakaila kanimo ug kanako. Anak bagyod kita niya. Ang Ginoo magtawag. Ang Ginoo nakaila. Ug ang tupa sa Dios nakaila sa iyang tingog. Ug ang Dios pag manawag ang iyahang tupa, nakaila gid na sa iyang tingog, umutuwag gid na, no? Mutuman sa iyahang sa kabubuton sa Dios. Our God is all-knowing. God knows completely and perfectly all our problems and needs before our birth. Nakita na ay foreknowledge ang Ginoo. Nakita na niya ang unahan. Nakita na niya nga sa unahan kita mo pakyas. Nakita na niya ang unahan nga kita makasala. Ngano man nga kita napakyas, ngano man nga kita nakasala, kana nga mga panahon, wala nato siya gipili. Kana nga mga panahon, we did not fight our battle nga kanang a good fight. Gipatuyangan nato ang atoang unod. That's why sa Galatians chapter 5, nga naay mga butang sa atoang kinabuhi nga
Gusto na to buhaton pero dili na to mabuhat. Gusto na to magbuhat og maayo apan dili na to mabuhat. Gusto na to mo dili mo buhat og maayo apan maoy mabuhat Ginoo nato. Kana siya kung unsa man ang imuhang gipalabaw og pakaon diha kanimo. Ang imuha bang unod, ang imong gipatuyangan og pakaon, or ang imuha bang kalag? Mao nga kita giingnan nga nan ako, Galatians 5:16, nan ako nagsulti niini paglakaw diha sa espiritu. Ug kamo dili magtuman sa kaibog sa unod. Kay ang unod nagakaibog batok sa espiritu ug ang espiritu batok sa unod. Ug kini sila nagasumpaki sa usa ug usa. Mao nga kamo dili makabuhat sa mga butang nga buot ninyo. Apan kun kamo gipangunahan sa espiritu, kamo dili ilalom sa balaod. Karon ang mga buhat sa unod dayag nga mao kini: panapaw, daotang pagkighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Dios-Dios, pagbaton og abilidad sa pagpamarang, pagdumot, dili pagkasinabot, mga pag-indigay, kapungot, panagbingkil, mga pag-alsa batok sa kagamhanan, mga pagbaton og sayop nga pagtuo, mga pagsinahay, mga pagbuno, paghubog-hubog, mga paghudyaka, ug sama sa mga ingon niini, mahitungod niini, ako nagsulti kaninyo kaniadto. Ingon usab sa akong gisulti na kaninyo sa miagi nga panahon, nga sila nga nagbuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pagkamainantuson, kalumo, pagkamaayo, pagtuo, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon. Sa mga ingon ni ana walay balaod nga kabatok. Ug sila nga mga iya ni Kristo nakalansang na sa krus sa unod uban sa mga kahidlaw ug mga kaibog. Kung kita magkinabuhi diha sa espiritu, kita usab maglakaw diha sa espiritu. Dili kita magmatinguhaon sa kawang nga himaya nga nagahagitay sa usa ug usa, nga nagakasinahay sa usa ug usa. Nasayod ang Ginoo nga kita makasala, kita magkabuhat pud og maayo. Nakita na nadaan sa Dios kanato. That is why nga ang pulong sa Ginoo hangtod karon nilungtad. Gipasabot kita, gipaila kita, gipabili niya ang iyahang pulong. Tungod kay ang iyahang pulong buhi, mubadlong kini kanato. Tungod kay nasayod siya unsay unahan, iyahan na ning gibilin daan kanato aron naay maghatag sa atoa og pahimangno. Aron kita makalikay aning mga buhat sa unod. Ug aron kita magbuhat sa mga kabubuton sa Dios, mao nga ang bunga sa espiritu maangkunan nato. We can be confident of God's love, no? Ability and desire to meet our needs. Ma-frustrate gyud ta. No, hapit na to ang bayranan, pero grabe gyud, ma-frustrate gyud ta gyud. Lang Lord, please Lord. No? Pero we can be confident of God's love. Sa gugma sa Dios, dili ka na mawala. Apan, maski mahigugmaon ang Dios, tungod kay ang Dios nahigugma kanato, ang Dios mo badlong kanato. Dili ta niya spoiled brat ba? Mubadlong siya. Kay ang tinuod nga naghigugma, mubadlong. Tungod kay dili siya gusto nga magpadayon kita sa buhat sa unod. We can be confident of God's love. He knows what's best for us. Nasayod siya unsay naa sa unahan.
Kung naa may mga butang or naa may mga pag-ampo nato nga wala gihatag sa Dios, wala na gitubag sa Dios, pasalamatan nato na sa Dios. Tungod kay nasayod siya nga dili ka na makaayo ka nato. Basin kay kung tubago na niya, makapahimulag hinuuna ka nato kaniya sa tuang fellowship ba, no? Makalimot ta kaniya. O dagbig madaghan na tagkwarta, nalimot na ta sa Dios. Mao gani nga sa iyahang gitudlo pa sa ato paunsa nga magampo, daily bread ang giingon sa Ginoo, dili monthly bread, dili yearly bread, daily bread, no? Ang provision nga to ang pangayoon diha sa Ginoo nga kita ihatag i-sustain sa matag adlaw. Tungod kay kung ihatag niya ang pang isa ka bulan nga kuan siguro nato, no? Nga kanang si tawag ana, kanang supply, malimot na tagtawag kaniya. Pero ingon siya daily bread. Aron kita makakaton nga magsalig kaniya sa matag adlaw. Na maging dependent ta sa iyaha sa matag adlaw. Nga kita mangita kaniya sa matag adlaw. Sama sa wali ni Pastor kagabi nga, way tao nga nangita kaniya. Way tao nga nangita kaniya. Mas pangitaon pang uyab kaysa Ginoo, no? Mas pangitaon pa ang ginikanan kaysa Ginoo. Gikinahanglan sa tuang kinabuhi, unahon gyud nato pagpangita ang gingharian sa Dios. Tungod kay ang tanan nga mga maayo nga butang iga kadungag ra ni sa Ginoo. Iga idungag na niya sa ato ang mga kinabuhi. I-sustain ta niya sa matag adlaw. We can be confident, no? Sa gugma sa Dios, dili ta niya pasagdaan. We can be confident sa abilidad sa Dios. Sumagod nga ang mga Israelites, no, naa didto sa kuan, sa kamingawan sa wilderness. Giprovidean sila og tubig sa Ginoo. Giprovidean sila og mana sa Ginoo. Giprovidean sila og quail sa Ginoo. Aron sila ang ilahang mga sanina wala na nga dunot. No? Pero maski pa man nga giprovidean sila sa Ginoo sa ilahang mga panginahanglanon, ang tao walay contentment, no? Mas ilaha pang gihuna-huna ang mga leeks dadto sa kuan, ang mga pagkaon nga naa dito sa Egypt. Egypt is type of the world. So tungod sa ato ang unod-nun nga desire nga tinguha nga kaibog, no, mas gustuhon nato ang mga butang sa kalibutan. Tungod kay tan-aw nato ang mga butang sa kalibutan makahatag sa ato og kanang kalipay, ka malingaw, satisfaction. But that satisfaction is only temporary. Diri lang kana siya kutob. Human ni ana, kanus pa man ka nga malipay. Ha? Kadali ra na nimo nga kalipay. Bidawi naglipay-lipay ka sa gawas, naguli nimo na problema na pud ka. Di man gyud na siya mawala. Ang tinuod nga kalipay diha ra nato na makaplagan sa Dios. Only God can provide joy. That's the fruit of the Spirit. Ingon siya dinhi sa Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is. Ngano man nga is ni? No? Ngano man nga is ni? Ang singular ni siya. Nga, pero man daghanan, 9 man ni kabuok ang dimension dinhi. Na love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Kung sa Bisaya pa, ang bunga sa Espiritu ang gugma, kalipay, kalinaw, pagkamainantuson, kalumo, pagkamaayo, pagtuo, kaaghok, pagpugong sa kaugalingon. Pero nga naman nga ingon ani, but the fruit of the Spirit is. Na may idea?
Illustration na lang. Sa prutas, no? No. Kung sa usa ka prutas, pila ka vitamins ang imuhang makuha ni ana, ang mga nutrients nga imuhang makuha. Pero isa na siya ka prutas, no? At kung ikaw na tao na pag-usab, ikaw sinilyuhan sa balaan na espiritu, kini nga kuan nga at nga kaning bunga sa espiritu atuan ni siyang maangkunan kung walay mga pagsulay, kung naay mga pagsulay sa atong kinabuhi, no? Ang gugma ay higugmaon baya kayo na siya nya daw bi pilili raman niya ang iyang gihigugma, mahigugmaon ba na siya? Ang Dios giunsa niya paghigugma ang kalibutan? Naabay gipili ang Dios nga higugmaon? Di ba ang tanan, ang kaluwasan gihatag na niya para sa tanan? That's open for everybody. That's open for the whosoever. Nga yung kinsa ang mutuo kaniya, ang mudawat kaniya, hatagan niya og kagahom nga mahimo niyang mga anak. So kana palang daan, kanang gugma, kanang kalipay, no? Ang tinuod nga kalipay dili baya na kanang lingaw-lingaw diha sa gawas. Ang tinuod nga kalipay, no, naa kay contentment diha sa Dios. Tungod kay ikaw ang tinuod nga kalipay ikaw nasayod nga human sa imong kamatayon didto ka kuyog sa Dios. Ang imuhang ulian langit. Natoy usa ka kuan street preacher siya. No, street preacher na siya. Tungod kay nagwali siya sa pulong sa Ginoo, gitiunan siya og baril sa iyang agtang. O dito sa dalan. Gitiunan siya og baril. Pero ang iyahang kanang ginapahilom siya ba kay di sila motuo ana kang Ginoong Kristo. Dili sila motuo, wala sila pakialam, mga atheist ba. Gitiunan og baril ang iyahang ulo. Pero unsa iyahang tubag sa katong tawo? You cannot scared me sa heaven. Dili ko nimo mahadlok og langit. Ano katuman iyahang tubag? Tungod kay kung patyon siya, langit man siya paingon. So dili gyud siya mahadlok nga mamatay siya. Kay nasayod siya sa iyahang paingnan. Ang mahadlok human sa kamatayon kung kita walay Dios sa atong kasing-kasing. Kung wala si Jesucristo sa imong kasing-kasing, impyerno gyud ta padulong. Apan habang buhi pa ta ning kalibutana, tinguhaon nato, pangitaon nato ang gingharian sa Dios. Gikinahanglan nga kita matawo pag-usab. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Ugma, magpadayon ta sa tuang pagtulunan, naapata sa first, 6 man ni kabuok. So, God, unsa gani, the natural attributes of God, ang first is omniscience, infinite knowledge. God is all-knowing. Choose life, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. Good night, everyone.